Ćao! Šta nas to čeka u periodu od 5.7. do 17.7.2021. godine? Saznaćete ako ovaj moj video odslušate do kraja. Ovo je moja nedeljna astrološka prognoza koja će biti objavljena na Kapa sajtu, ali kao što i znate, ja uvek volim i da je pročitam. Dragi slušaoci, ponedeljak 5.7. je vrlo specijalan dan. Oba svetla, Sunce i Mesec, će biti u skladnom odnosu sa dalekim planetama, Uranom, Neptunom i Plutonom. Ovo je zato vrlo povoljan dan. Mesec koji će biti u znaku Bika nam daje radosno osjećanje da možemo da materializujemo svoje ciljeve tokom ove nedelje. Sam početak nedelje je odličan za sve osobe rođene u znaku ili poznaku Bik i Rak. Bikovi inače imaju dosta izazova tokom ove godine, tako da im ovaj početak nedelje daje jedan lep osjećaj da će se sve stvari vratiti u normalu. Bik je plodan znak, vrlo često tvrdoglav i uporan. Osobe pod jakim uplivom ovog znaka vole konkretne stvari, njima je metafizika daleka i nije u skladu sa njihovom prirodom. Ovi ljudi su vrlo uzemljeni i to je njihov najveći kvalitet. Zato ova dva aspekta koje će Mesec u Biku da formira sa Neptunom i Plutonom će kod mnogih probuditi romantična osjećanja, nežnost, ljubav, ali i hrabrost. Mnogi će osetiti neobičnu snagu unutar sebe i duboko poverenje u sebe. Sa druge strane, Sunce u Raku će formirati sekstil sa Uranom u Biku. Ove dve planete koje vladaju prirodnom osom zodijaka, 5.11, odnosno znakom Lava i Vodolije, govore o našoj svesti i našem egu. Sunce je naš izvor života i naša unutrašnja vatra. Sunce opisuje našu svest i naš mali ego, odnosno naše malo ja. Od njegove snage i pozicije u našem horoskopu u velikoj meri zavisi kako naše zdravlje, tako i naše samopouzdanje. Sa druge strane, Uran nije vezan za fizički svet. On je vezan za naš mentalni svet. On nas tako otvara ka našem kosmičkom, velikom ja. Njega mali ego ne zanima i zato mi nalazimo tu jaku prirodnu opoziciju između ove dve planete, između Sunca i Urana. Potrebu za revolucijom, pobunom i rušenjem ustaljenih normi ponašanja nalazimo u prirodi Urana. Svaki izazovan aspekt između Urana i Sunca je siguran znak za razvod ili sukob sa ocem ili nekim drugim autoritetima u našem životu. Zato je pravo pitanje u ovom trenutku šta nam ovaj skladan aspekt između ove dve planete donosi. Svakako nam donosi mogućnost da se izmestimo iz svog malog egosistema i posmatramo jednu širu sliku kako bi uspeli da razumemo drugu stranu sa kojom se obično ne razumemo. Otvara nam se jedan viši kosmički svet koji traži da smo potpuno iskreni. To nije nikada lako postići, jer da jeste, mi bi uvek živjeli svoju višu svest, zar ne? Na trenutak svako od nas može da doživi svoju povezanost sa svojom višom prirodom, ali taj osjećaj brzo prođe. Lako se ispadne iz tog stanja više svesti. Zato je Uran u padu upravo u znaku Zemlje, u znaku Bika. Na taj način on nam ukazuje da prevelika vezanost za čulni svet nas zapravo udaljava od naše kosmičke prirode. Njegov boravak u znaku Bika sve do 2025. godine je baš iz tog razloga jako povoljan za sve osobe koje su do sada bile previše vezane za materiju. Materija i naša čula su fenomenalni, ali nisu jedini razlog zbog koje smo se mi rodili. Zadržati svoj kosmički duh, veru, ljubav i produhoviti materiju je naš cilj. Uran zato voli da nas sve stresira, to je njegov način da nas nauči. Putem iznenadnih stresnih situacija, on nas ubaci u različite situacije u kojima moramo na potpuno jedan drugačiji način da delujemo. To je naš izlazak iz ustaljene rutine. Upravo zato su genijalni ljudi posebni i drugačiji, jer oni ne podležu rutini i ustaljenom načinu razmišljanja. Oni traže uvek drugačije odgovore od onih koji su nekada postavljeni kao standard. Zato je najviše genijalnih, inteligentnih ljudi rođeno upravo u znaku Vodolije ili u poznaku Vodolije. Na pojedinačnom nivou ovaj skladan aspekt između Sunca i Urana je sjajna prilika da ispravite nesporazume sa nekim autoritetom, kao što je to vaš otac ili vaš šef na poslu. Kako je Sunce u znaku Raka, ovo je možda sjajno vreme i da uđete u jedan neformalni brak sa dragom osobom. Uran ne voli tradicionalne brakove. On naprotiv ima potrebu da svaku tradiciju sruši. On poštuje iskrenost i ljubav. Njega forma ne zanima. Da su odnosi glavna tema u ovoj nedelji ukazuje nam i Venera u Lavu, koja će imati svoje izazove upravo sa Uranom i sa Saturnom. Ali pre toga, utorak 6. jula, mesec će preći u znak Blizanaca,
a Merkur kao njegov dispozitor istog dana će napraviti kvadrat sa Neptunom. Zato treba biti jako pažljiv u komunikaciji i saobraćaju. Lako ćete doći iskušenje da idete linijom manjeg otpora i nekoga obmanete ili prevarite. To naravno može da ukaže da ste vi potencijalna žrtva neke moguće prevare ili obmane. Ovo će najviše da osete osobe koje imaju u svom natalnom horoskopu kvadrat između Merkura i Neptuna ili opoziciju. Nekada ovaj aspekt donosi i samoobmanjivanje ili nemogućnost da se racionalno razmišlja na neku temu. Lako se upada u rasejano stanje i nemamo dovoljno fokusa i koncentracije. Svi vi koji planirate putovanje na odmor svojim kolima, treba da izbegavate da vozite noću i obavezno pravite više pauza tokom vožnje kako bi se odmorili. Izbegavajte da slušate tuđe ogovaranja, jer to sve utiče lično i na vas i spušta vas na jedan niži nivo vibracije. Čim smo mi na nižoj vibraciji, naša svest je niža, a onda lakše grešimo i donosimo loše odluke. Sreda i četvrtak su rezervisani za Veneru u lavu. Prvo će u sredu, 7.7. Venera da napravi opoziciju sa Saturnom, a zatim u četvrtak, 8.7. će imati kvadrat sa Uranom u biku. Ovo je dosta stresa za osobe koje natalno imaju Veneru u znaku lava. Takođe, ljubavni izazovi su mogući za sve bikove, škorpione i vodolije. Na sreću, naša draga Venera je jaka u znaku lava. Na svaki izazov ona će prkosno reagovati sa visoko podignutom glavom. Saturn u izazovnom aspektu sa Venerom ima tendenciju da joj umanji vrednost i da joj probudi osjećaj stida. Kako je Venera ovde u gordom, tvrdoglavom znaku, teško da će dozvoliti da joj neko skine krunu sa glave. Neko će možda tražiti da dokazujete svoju ljubav i da se pravdate. Taj neko može biti neka starija osoba ili vaš partner. Lako Venera nasedne na Saturnove igrice, obično, ali sada mislim da se to neće desiti. Pre će Venera izaći iz tog odnosa nego što će dozvoliti da se osjeća uniženo i posramljeno u znaku lava. Zato, ako ste rođeni sa izazovnim aspektom između Saturna i Venere, bilo bi dobro da obratite pažnju na svoje osjećanja i da ispratite ko je ili šta je povod da se vi osjećate loše. Ovo je karmička lekcija koju ćemo proći kroz karmičke ljubavne odnose. Najvažnija lekcija za sve nas je da se osjećamo dobro u svojoj koži i svom životu. Samo iz tog osjećaja sreće, zadovoljstva i lakoće mi možemo pravilno da reagujemo i živimo. Tek kada smo mi zadovoljni, srećni, mi tu sreću možemo da delimo sa drugima. Najvažnije je kako se mi osjećamo, to nemojte da zaboravite. Zato su ovo izazovni dani za sve brakove ili ljubavne odnose gde se neko dugo osjeća loše u odnosu. Sjajno je vreme upravo za onu stranu u odnosu koja se osjeća nesrećno, da prekine taj začarani krug i možda izađe iz tog odnosa ili ispravi taj odnos ili razgovara sa svojim partnerom kako bi se taj odnos ispravio. Da se baš taj scenario može desiti, govori nam i kvadrat između Venere i Urana. Uran će biti jako srećan da mu pružimo priliku da nas oslobodi okova koje dugo osjećamo na sebi. Uran jako voli Veneru i sve će za nju uraditi jer se i nalazi u njenom znaku bika. Takođe, jedino je Venera direktno od njega i nastala. Venera i Uran su jako povezani. Iskrena ljubav traži slobodu i ravnopravnost za obe strane. Ona podrazumeva da se obe osobe osjećaju sjajno i slobodno i da iz tog stanja slobode biraju da budu sa nekim. A zato svi odnosi koji su nastali kao jedan vid kalkulacije ili interesa su sada na probi. Mnogi takvi odnosi će se završiti ne zato što je Saturn strog i opasan, a Uran brz i ekscentričan, nego zato što mi nismo bili dovoljno iskreni prema sebi, a samim tim i prema partneru. Zato je ova nedelja kao stvorena da preispitamo sebe i svoje odnose. Vikend završavamo sa mladim mesecom u Raku i prelaskom Merkura u znak Raka. Anđeo koji vlada pentadom od 15. do 20. stepena Raka, gde ćemo imati novi početak kojim simboliše svaki mladi mesec, je Jeijael. On ima planetarnu prirodu Saturn-Venera. Ovo je pentada koji nosi 15. stepen Raka u sebi, gde je mesto egzaltacije Jupitera i koje govori o velikodušnosti. Ovaj anđeo zato donosi slavu, popularnost i dobar osjećaj za biznis. Sa druge strane, njegova planetarna priroda Saturn-Venera su u savršenoj korelaciji sa aspektom koji ćemo imati upravo između ove dve planete u ovoj nedelji. Svaki odnos koji je iskren i gde drugu osobu volimo kao sebe će ostati u vremenu, tako kaže Saturn. Saturn će uvek svaki odnos nagraditi da traje večno,
ako iskreno volimo. Svaki drugačiji odnos ne može da traje ili će trajati toliko dugo kako bi se mi samo mučili. Mi se mučimo uvek kada biramo prečice u svom životu i glumimo da nekoga volimo, a zapravo je sve to zbog nekog interesa. Saturn je onda tu da nas vrati na pravi put. To je njegova uloga kao gospodara karme. Na kraju, u nedelju, 11. jula, Merkur prelazi u znak Rak. Šta će nam to doneti u narednih mesec dana, saznaćete u mojoj novoj nedeljnoj prognozi. Do tada želim vam da uživate u ovoj nedelji, koja će biti vrlo interesantna. Eto, dragi slušaoci, ovo je bila moja nedeljna prognoza. Kao što vidite, izazova će biti upravo na polju odnosa. Imaćemo priliku da uspostavimo bolji odnos sa nekim autoritetom i to je svakako taj skladan aspekt između Sunca i Urana. Ali odnosi su negde glavna tema. Venera je na ispitu, odnosno naš odnos prema sebi i prema svom partneru. Moj je savjet, kao što sam ovde i napisala više puta, da pre svega budete iskreni prema sebi i da nikada ne dozvolite sebi da budete u odnosu sa nekom drugom osobom ako nema iskrenih emocija. Sve drugo se pre ili kasnije završi na jedan loš način i za vas i za vašeg partnera. Ako vam se sviđa moj način rada, naravno, pozivam vas da šerujete ovaj moj video, da ga podelite sa prijateljima, da kliknete na zvonci na subscribe. Takođe, krajem septembra krećem sa svojom astrološkom školom. Ona će biti online preko Zooma i trajeće 10 meseci, trajeće 2 semestra, kao što je to i na fakultetu. O svim informacijama vezano za školu možete da se obavestite preko mog maila. Sve informacije o mojoj školi astrologije možete da dobijete ako mi pišete na moj mail snežanaknezović16@gmail.com. Svakako ću vam i u ovom videu staviti moj mail i takođe ispod samog videa. Možete da mi pišete i ja ću vam poslati program u narednih nekoliko dana. Trajeće sigurno 10 meseci, radit ćete domaće zadatke, radit ćete na svojim primerima, naravno i na tuđim primerima, polagat će se ispiti, bit će ovo jedna prava škola astrologije, ali na jedan online način. Znači, niste vezani da morate da dolazite uživo, niste vezani da morate da pratite u tom trenutku. Posle svakog predavanja dobijat ćete i snimak tog predavanja koji možete da odgledate koliko god puta budete želeli. Mislim da je ovo prava škola koja će vam pružiti sve potrebne informacije kako da tumačite svoj horoskop i kako da tumačite horoskope drugih ljudi. Ono što mogu sad da vam kažem to je da će najvjerojatnije trajati 3 godine, tako da u sklopu tih 3 godine dobit ćete kompletno astrološko obrazovanje. Toliko od mene za sada, a mi se uskoro čujemo i vidimo sa nekom novom pričom. Pozdrav!